ملتان اور گرد و نواح میں فضائی آلودگی کی صورتحال سنگین، ایئر کوالٹی انڈیکس 527 پر پہنچ گیا۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں ملتان آج دوسرے نمبر پر ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، سلمان سمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان، بتائے گا کیا صورتحال ہے اسموگ کی؟ ملتان کی فضا جو ہے وہ اس وقت آلودہ ترین شہروں میں اس کا شمار ہو رہا ہے، اور ملتان شہر جو ہے وہ آج ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق 527 پوائنٹس کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ لاہور جو ہے اس کا پہلا نمبر ہے۔ جب اگر کل کی بات کرتے چلیں تو کل دنیا بھر میں جو ہے وہ ملتان پہلے نمبر پر تھا، مگر آج جو ہے وہ آلودگی میں کچھ کمی آئی ہے، مگر سموگ جو ہے اس کا راج ابھی بھی برقرار نظر آ رہا ہے کہ سموگ آج کل کی نسبت جو ہے وہ آج زیادہ ہے، اور حد نگاہ شہر کے اندر جو ہے وہ کسی مقامات پر 150 جبکہ کسی مقامات پر 150 میٹر تک بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم میدانی علاقوں کی بات کریں، کیونکہ ملتان شہر جو ہے وہ ایک بڑے میدانی علاقے اور دیہی علاقے پر مشتمل ہے، تو اس کی پیش نظر جو ہے یہاں پر سموگ کا راج جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی نظر آ رہا ہے۔ دیہی علاقوں میں حد نگاہ جو ہے وہ بالصفر جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں موٹر وے پر، اور شیرشاہ موٹر وے ہے، یہ بھی کل رات 8 بجے سے بند کر دیا گیا، اور تازہ صورتحال کے مطابق جو ہے ملتان موٹر وے کی تمام انٹرچینج، جس میں شیرشاہ انٹرچینج آتی ہے، شام کوٹ انٹرچینج آتی ہے، عبدالحکیم انٹرچینج آتی ہے، یہ تمام انٹرچینجز جو ہیں یہ بند کر دی گئی ہیں، اور مسافر جو ہیں وہ اس وقت قطار میں کھڑے ہیں کہ کب موٹر وے کھلے گی اور وہ اپنی ڈیسٹینیشنز کا آغاز کریں گے۔ جبکہ موٹر وے حکام کی جانب سے جب بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک سموگ کی شدت میں کمی نہیں آتی تب تک جو ہے وہ موٹر وے نہیں کھول سکتے، کیونکہ موٹر وے کے اوپر جو ہے وہ ایک سپیڈ لمٹ ہوتی ہے، اور اس سپیڈ لمٹ کو میچ کرتے ہوئے جو ہے وہ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں سپیڈ میں گاڑیاں، تو ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جس کی پیش نظر جو ہے عوام کی جانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے وہ موٹر وے نے اس وقت موٹر وے جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پورا موٹر وے سکھر سے ٹوبا ٹیک سنگھ تا لاہور موٹر وے کے درمیان تک جو ہے وہ M2 تک جو ہے وہ اس وقت موٹر وے بند ہے، اور کسی بھی ٹریفک کے لیے موٹر وے کو ابھی تک کھولا نہیں جا سکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سموگ کے باعث شہر اولیاء کے باسیوں کو جو ہے وہ سانس لینے میں بھی اس وقت دشواری کا سامنا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت سموگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور سانس لینے کے اندر بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو رہی ہے، خاص طور پہ ان افراد کے لیے جو کہ خود دمے کے پیشنٹ ہوں یا سانس کے یا پھیپڑوں کے مریض ہوں، تو ان کے لیے جو ہے وہ سانس لینا انتہائی مشکل اور ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آج کے موسم کے حوالے سے بھی بتاتا چلوں کہ ملتان کا آج کا موسم جو ہے وہ خشک رہے گا، آئندہ 24 گھنٹوں میں کوئی بھی بارش کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو ملتان کا آج کا کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 19 ڈگری، اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 98% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی کی پیش نظر جو سموگ چل رہی ہے، اور اس وقت لوگ جو ہیں وہ شدید سموگ سے بیماریوں میں مبتلا بھی ہو رہے ہیں، اس کی پیش نظر محکمہ صحت جو ہے اس نے بھی اپنی کچھ وارننگز جو ہیں وہ جاری کی ہیں کہ شہر اولیاء کے باسیوں کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، خاص طور پہ جو بچے اور بزرگ ہیں، کیونکہ مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ بچے اور بزرگوں میں زیادہ جلدی لگ جاتی ہیں، کیونکہ امیون سسٹم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، تو اس کی پیش نظر گھروں سے باہر نہ نکلیں، گھروں سے نکلنا بھی ہو تو ماسک کا استعمال کریں، اور ایک خاص طور پہ گلاسز کا، چشموں کا استعمال کریں، کیونکہ سموگ جو ہے وہ آئز کو بھی افیکٹ کرتی ہے، اور آئی ڈراپس جو ہیں وہ بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں،
ताकि स्मोक से पैदा होने वाले जो असरात हैं उनको शहरी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया सलमान समीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मैदानी इलाकों में हद निगाह सिफर रह गई है, शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। मुल्तान मोटरवे M4 जुज़वी तौर पर बंद कर दी गई। मोटरवे पर हद निगाह सिफर होने से मोटरवे को बंद किया गया है। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को घरों में रहने का मशवरा दे दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं, तरंडा मोहम्मद पनाह में शदीद स्मोक का राज हद निगाह से पर रह गई। मोटरवे M5 हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। स्मोक से शहरी दमा, एलर्जी, सांस और चश्मे आशूब में मुब्तला होने लगे हैं। मजीद जान लेते हैं गुलाम अली से। अली बताइएगा। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह तरंडा मोहम्मद पनाह और उसके मज़फ़ाती इलाके आज भी शदीद स्मोक की लपेट में हैं। तरंडा मोहम्मद पनाह की सूरत हाल इस टाइम स्मोक के बहस इंतहाई खराब हो चुकी है और अबतर हो चुकी है। तरंडा मोहम्मद पनाह और उसके देही इलाकों में हद निगाह सिफर होकर रह गई है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। पस मंजर आपको नजर आ रहा होगा, इस वक्त मैं एक लिंक रोड पर मौजूद हूं जहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, हद निगाह सिफर होकर रह गई है। मौसमी सूरत हाल की खराबी के बायस और हद निगाह सिफर होने के बायस मोटरवे M5 को तरंडा मोहम्मद पनाह इंटरचेंज के मकाम पर हर किस्म की हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि कौमी शहरा और जो हाईवे रोड है वहां पर ट्रैफिक इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। जो मिनटों का सफर है वो घंटों में तय होने लगा है। गाड़ियां फोग लाइट्स का इस्तेमाल करके जो अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रही हैं, दूसरी जानिब जो मुसाफिर हैं जो दूर दराज से सफर कर रहे हैं उनकी मंजिल में मौसम की खराबी के बायस हद निगाह सिफर होने के बायस जो है इजाफा होता जा रहा है और मुसाफिरों की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं आपको बताता चलूं कि तरंडा मोहम्मद पनाह का जो इलाका गाजीपुर और तरंडा गुरगेज है, यहाँ पर ताहाल इंतजामिया ईंटों के भट्ठा खास जो है उनको बंद करवाने में नाकाम है। रोजाना की बुनियाद पर भट्ठे फिजाई आलूदगी में इजाफा कर रहे हैं। महकमा माहौलियात खामोश तमाशाई बना हुआ है। अगर बात की जाए आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान समेत तरंडा मोहम्मद पनाह का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 700 से तजावज कर चुका है। अगर हवा में नमी की तनासब की बात की जाए तो वो 85% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त जो है ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 जबकि कम से कम 20 रहने की पेश गोई की गई है। आइंदा 24 घंटे में मौसम ऐसे ही खुश्क रहेगा। कल गुज़श्ता कई रोज से जो है मौसम इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है, स्मोक का राज बरकरार है। कल भी मुकम्मल दिन सूरज जो है सुबह से शाम तक कहीं पर हमें नजर नहीं आया। आज भी जो मौसमी सूरत हाल है वो कुछ इस तरह दिखाई दे रही है कि आज भी सूरज कहीं से नमूदार होने का नाम नहीं ले रहा। मौसम इंतहाई खराब हो चुका है, स्मोक का राज बरकरार है। स्मोक के बायस जो है काम काज पर जाने वाले शहरी जो हैं उनको भी शदीद दुश्वारी का सामना है। महकमा सेहत की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी घरों में रहें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। अगर इमरजेंसी की सूरत में घरों से बाहर निकले तो गाड़ियों की फोग लाइट्स का इस्तेमाल। ठीक है गुलाम अली, बहुत शुक्रिया आपका। उधर रहीम यार खान फिजाई आलूदगी और स्मोक की लपेट में, स्मोक के बायस हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। रहीम यार खान के मौसम का अहवाल जानेंगे, आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, अपडेट कीजिए। बिल्कुल रहीम यार खान, शहर और गिरदराव में हर चीज को धुंध और स्मोक और उसके साथ साथ फजाई आलूदगी ने अपनी लपेट में ले लिया है। स्मोक के बाद जो हद निगाह है वो इंतहाई कम रह गया है कि देही इलाकों में हद निगाह ऐसा लगता है कि सिफर है, जबकि जो शहर है इसमें हद निगाह ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर या कहीं भी हो सकता है तो 200 मीटर तक जो है वो है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी शदीद मुतासर हो चुकी है और इसके साथ साथ लोगों की, शहरियों की जो मामलात जिंदगी है वो भी मुतासर हो चुकी है। रहीम यार खान में कल भी इसी तरह से जो है वो दिन भर स्मोक का राज बरकरार रहा। आसमान पर सिर्फ और सिर्फ स्मोक था, बल्कि हर चीज पे स्मोक था, जिसकी वजह से जो है वो माहिरीन सेहत की जानिब से भी शहरियों को ये अवेयरनेस दी गई कि स्मोक की वजह से शहरी जो है वो सांस, दमा, फेफड़े, चेस्ट इन्फेक्शन, नजला, जुकाम, सर दर्द और दीगर जो बीमारियां होती हैं उनमें मुब्तला हो सकते हैं। तो इन बीमारियों से महफूज रहने के हवाले से शहरियों को ये चाहिए कि एहतियाती तदाबीर का जो दामन है वो हाथ से ना जाने दें, मास्क पहने और इसके साथ साथ जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि इन बीमारियों से महफूज रह जा सके। इसके साथ साथ अगर आज के वेदर की बात की जाए तो सुबह सवेरे जो है आसमान पर उसके साथ साथ हर जगह सिर्फ स्मोक का राज है और
रहीम खान शहर और गिरदनों में आज ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा था वो 34 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि जो कम से कम दर्जा था वो 19 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। दिन के दौरान को भी अगर देखा जाए तो दिन के दौरान में भी तब्दीली आने का सिलसिला जो है वो जारी है कि रहीम खान में आज सूरज जो है वो 6 जो है वो 35 मिनट पर तुला, जबकि 5:45 पर सूरज गरूब होगा। लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि आसमान पर सिर्फ धुंध है और धुंध की वजह से जो है वो जैसे कल सारा दिन जो है वो सूरज कहीं नजर ही नहीं आया, आज के दिन भी महकमा मौसमियात के मुताबिक यही सूरत हाल रहेगी कि सूरज जो है वो नजर नहीं आएगा। अगर इनके असबाब को देखा जाए स्मोक के, तो जिसमें धुआं छोड़ती गाड़ियां, इंडस्ट्रियल धुआं भी है, फसलों की बाकियात को जलाना और भट्टियां, ये तमाम तर असबाब हैं जिसकी वजह से रहीम खान में जो है वो धुंध में जो है वो स्मोक में जो इजाफे का ठीक है, आमिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।